오늘 이 그림을 좀 보여드리고 싶어가지고 찾았습니다. Hoy quise mostrar este dibujo, por eso busqué el dibujo. 오늘 주제가 신앙의 4대 요소 중에 교제입니다. 교제. Porque el tema de hoy, entre las cuatro llantas de la vida cristiana, hoy es la tercera, vida cristiana. 저도 이 그림에 이 마음이 이렇게 들어와요. Sobre la comunión. Por eso, viendo el dibujo, me pongo a pensar muchas cosas. 같이 기도드리겠습니다. Así que vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 죄에서 구원해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주심을 감사합니다. Gracias por salvarnos de nuestros destinos, de la muerte, y por darnos la salvación. 소망 없이 죄 가운데 살던 저희들을 하나님의 자녀로 또 의인으로 살 수 있도록 도와주심을 감사합니다. Te damos gracias por hacernos hijos tuyos a nosotros que vivíamos perdidamente en este mundo, debajo del pecado. 또 오늘 함께 우리 형제자매님들 모여 있습니다. Este día estamos reunidos frente a tu palabra. 우리에게 필요한 말씀을 또 은혜를 공급해 주시고 더욱 주님의 자녀로 바르게 살아갈 수 있도록 우리를 인도해 주옵소서. Llénenos con tu amor y gracia y ayúdenos y danos nuevas fuerzas para que podamos vivir más para ti, Señor. 또 이 자리에 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 어떠한 형편이 있든지 그들도 그 마음을 인도하시고 저희들과 같은 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Y a todos tus hijos, quienes no estén en este lugar, ayúdelos para que sus pasos y sus caminos puedan estar junto a nosotros. 아르헨티나에 주님의 몸된 교회를 세워주시고 또 교회를 통해서 복음이 확장됨을 감사합니다. También te damos gracias por levantar a la iglesia en esta tierra de Argentina y te damos muchas gracias por ayudarnos a expandir tu evangelio hacia todas las partes del mundo. 더 넓은 지역에 하나님의 복음이 증거될 수 있도록 또 우리를 사용해 주시고 하나님의 나라가 확장되기를 간절히 기도합니다. Y para que tu evangelio se predique hacia más partes, hasta los fines de la tierra, ayúdenos y úsenos en esa obra tan preciosa. 우리의 사랑하는 가족들 모두 다 구원받을 수 있도록 주님께서 친히 도와주옵소서. Ayúdenos para que todas nuestras queridas familias puedan ser salvos. 또 어려운 가운데 신앙생활한 주의 자녀들 일일이 도와주시고 일일이 세워주시고 인도해 주옵소서. Y ayude a cada uno de tus hijos quienes estén en medio de dificultades y ayúdelos a levantar. 또 병중에 있는 자들 하나님이 주의 권능의 오른손으로 붙들어 주시고 건강을 회복시켜 주옵소서. Y a todos los que estén en enfermedades, sánelos y recupérelos, por favor. 나머지 생에 주님만을 위해서 살아갈 수 있는 저희들 되게 도와주옵소서. Y ayúdenos para que el resto de todas nuestras vidas podamos vivir solamente para ti, Señor. 교회가 계획하는 모든 일들 주님이 앞서 행하시고 홀로 하나님의 영광을 받으시옵소서. Adelante todos los planes que preparamos de la iglesia y deseamos que toda la gloria se dirija hacia ti, Señor. 오늘 모든 시종 주 성령님께 의지하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo este tiempo confiamos en tu Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 요한복음 13장 찾겠습니다. Vamos a buscar San Juan capítulo 13. 자, 이제 그림 보셨으니까 요한복음 3장 13장입니다. San Juan capítulo 13, 5절로 13절입니다. versículos 5 a 13. San Juan capítulo 13, 15장 아닙니까? 13장. San Juan capítulo 13, versículo 잘못 적혀 있다.
이게 잘못 표기됐습니다. 읽어주세요. 그 성경. San Juan capítulo 13, versículos 5 a 13, dice: Luego puso agua en un rebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les puso lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. 예수님이 유월절 전날에 제자들의 발을 씻겨 주신 내용입니다. Habla sobre un contenido en que Jesús lavó los pies de sus discípulos un día antes de la Pascua. 아까 우리 그림 보셨죠? Ahorita hemos visto un dibujo, ¿no? 그러면서 제자들 발 한 발 한 발을 다 씻었습니다. De esa forma, Jesús lavó a cada uno de los pies de sus discípulos. 유다까지의 발을 씻었죠. Jesús lavó hasta el pie de Judas Iscariote. 유다는 예수님을 팔았습니다. Judas fue quien vendió a Jesús. 주님은 다 아셨죠. 그러나 그 유다의 발까지도 씻었습니다. Jesús ya conocía todo, pero aún así Jesús lavó los pies de Judas Iscariote. 자, 베드로는 주님 절대 제 발을 씻을 수 없습니다라고 여기 얘기하고 있습니다. 8절에. Pero Simón Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. 주님 뭐라고 그랬죠? ¿Qué dijo el Señor? 내가 너를 씻어주지 아니하면 너와 나는 상관이 없다라고 말하고 있어요. Señor dijo: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. 8절 한번 다시 한번. Vamos a volver hacia el versículo 8. Dice: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. 주님이 제자들의 발을 씻기는데 그걸 거부한다면 주님과 상관없는 그런 삶을 살 수밖에 없습니다. Señor estaba lavando los pies de sus discípulos, pero si niega a que Jesús lavara sus pies, eso no puede vivir una vida relacionada con Dios. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 주님께서 우리에게도 동일하게 말씀합니다. Porque el Señor nos dice de la misma forma. 제자들의 발을 씻겨주시고 그리고 14절 당부하셨죠. Jesús lavó los pies de sus discípulos y en versículo 14 advirtió, ¿no? 14. Dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 내가 너희들 발 씻긴 것처럼 너희도 서로 발을 씻는 것이 마땅하다는 거예요. Porque Jesús dijo: como yo los lavé, vosotros también tenéis que lavar los pies de los unos a los otros. 그래서 구원받고 우리가 정상적인 교회 생활, 교제 생활을 배워가야 됩니다. Así que después de recibir la salvación, tenemos que vivir dentro de la comunión. 그 발 씻는 생활, 교제 생활을 배우지 못한다면 하나님과 관계없이 살게 됩니다. Una vida lavando los pies, una vida de comunión. Si no tenemos esa vida, no podemos vivir teniendo relaciones con Dios. 그래서 반드시 우리가 주님 오실 때까지 이 발 씻는 교제 생활을 반드시 이 땅에서 이루어가야 돼요. Así que hasta el día en que Jesús vuelva a este mundo, tenemos que vivir sí o sí esa vida de la comunión. 집에 오는데 씻지 않고 잔다고 생각해 보세요. Porque piensen
que todo el día trabajó y vuelve a su casa y duerme sin bañarse. 밖에 이제 먼지 잔뜩 묻고 왔는데 그대로 그냥 침대에서 잔다고 보세요. Piensen que están todo lleno de los polvos que trajo de afuera y piensen que sin bañarse se echan a sus camas. 여러분 어떻게 하실랍니까? ¿Cómo sería? ¿Está bien? ¿Está bien? No lava. ¿Está bien? ¿Está bien? Venga, venga. ¿O qué hace? Por favor, por favor. Tiene que lavar, tiene que. 우리가 구원받고 나면 반드시 이 발 씻는 생활을 배워가야 돼요. Después de recibir la salvación, sí o sí tenemos que aprender una vida lavando los pies. 왜냐하면 우리는 잠시 후에 하나님의 나라에 들어갈 사람이기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué? Porque en un rato somos quienes vamos a entrar en el mundo de Dios. 이 육체적인 삶을 이 아단의 죄성의 삶을 이제 마감 짓는 거예요. Ahora cada vez tenemos que alejarnos de esa vida pecaminosa. 여기서 연습해야 돼요, 연습. Cada vez tenemos que practicar. 예. 그리고 내 삶을 조금 더 이제 변화되고 조금 더 예수님처럼 닮아가는 삶을 우리가 이 땅에서 연습하고 그 다음에 영원한 나라에 들어가는 겁니다. Y cada vez tenemos que practicarnos para parecernos cada vez más hacia el Señor. Y cada vez tenemos que preparar para entrar en el reino de Dios. 발 씻지 않으면 내가 주님을 위해서 깨끗한 삶을 살아갈 수 없어요. Pero si no lavamos los pies, no podemos vivir una vida limpia para Dios. 이제 구원을 받았으면 새 사람이 되라 이거예요. Como fuimos salvos, ahora tenemos que convertirnos en nuevas personas. 땅에 살지만 하늘을 위해서 살아라 이거예요. Vivimos en esta tierra, pero vivimos mirando al cielo. 네. 썩어질 걸 위해서 살지만 썩지 않는 영원한 영광을 위해서 살아라는 거예요. Vivimos en las cosas que se van a podrirse, pero vivimos para todas las cosas que no se van a desaparecerse. 네. 그래서 주님도 말씀합니다. Por eso el Señor dijo, 로마노 vamos a buscar Romano Romanos capítulo 13 versículo 14 Romanos capítulo 13, versículo 14. 읽어주세요. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. 예수 그리스도의 옷을 입었다면 구원의 옷을 입었다면 이제는 이제 육체를 위해서 살지 말라 이거예요. Si fuimos vestidos con el Señor Jesucristo, ahora ya no vivimos por la carne. 이제 영원한 신령한 것을 위해서 살아라. Ahora tenemos que vivir para las cosas eternas. 그러나 우리가 이 세상에 사는 동안은 먼지와 이 더러움을 묻게 돼 있어요. Pero mientras que vivimos en este mundo, cada vez nos ensuciamos con las cosas del mundo. 밖에 세상 사람들하고 접촉하면 나도 모른 세상의 것들이 들어오게 돼 있습니다. Porque visitando o conociendo a las personas del mundo, cada vez, aunque no nos demos cuenta, cada vez nos ensuciamos con las cosas del mundo. 그러면 이제 씻어야 돼요. Y una vez que estemos sucios, tenemos que limpiar. 발 씻는 생활을 배워가야 돼요. Tenemos que vivir una vida lavando los pies. 이제는 세상에 육체적인 거, 썩어질 거, 정욕적인 거 이런 걸 위해 사는 게 아니라 하나님을 위해서 살아가는 거예요. Ahora ya no vivimos para las cosas de este mundo, para las cosas carnales, sino vivimos para el Señor. 그래서 베드로전서 4장 2절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 también dice, 읽어주세요. para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 이제는 하나님의 뜻을 위해서 살자. Ahora tenemos que vivir para la voluntad de Dios. 그 예수님이 발을 씻기신 것은 이제 우리에게 필요한 것들을 공급해 주는 거예요. Jesús lavó los pies de sus discípulos y de esa forma Dios nos da todo lo que necesitamos. 발 씻는 생활은
공급을 받는 삶입니다. Una vida lavando los pies es una vida recibiendo del Señor. 주님이 내게 필요한 걸 공급해 줘요. Porque el Señor nos llena con todo lo que necesitemos. 중국에서는 남편이 아내의 침상을 드릴 때 아내한테 이렇게 발 마사지를 해줘요. En China hay un costumbre donde los maridos hacen masaje de pie a su esposa. 근데 막 두세 명 거느리는 부자는 막 세 명, 네 명도 거느려요. Pero un rico también a veces esposa tiene 4. hay ricos que tienen 4 esposas. Más rico como 5. Pobre 그럼 1. Son 4 esposas como cómo hace? 그러면 오늘은 내가 이 큰 와이프한테 들어간다 그러면 그 와이프 발 마사지라면 오늘 저 집에 들어가는 거예요. Entonces, si el esposo dice, hoy voy a hacer masaje a mi primera esposa, entonces eso significa que va a entrar a la casa de la primera esposa. 그러니까 이제 여자들이 막 전쟁. Entonces, para que su marido entre en su casa, hay una guerra entre las esposas. 근데 우리가 주님이 우리의 발을 씻겨주는 모습 한번 보세요. Pero mire cómo el Señor nos limpia nuestros pies. 그리고 우리에게 당부하신 말씀인 거예요. Y hay una palabra que nos dijo, 너희도 서로 발을 씻겨라. que nosotros también limpiemos los pies de los unos a los otros. 함께 교제하고 Que comuniquemos, que compartamos comunión entre juntos. 함께 영원한 나라를 위해서 하나님의 뜻을 이루는 사람이 함께 있는 것이 이게 발 씻는 생활이에요. Por eso una vida de lavando los pies es una vida donde estemos, es una vida estando en medio de las comuniones. 주님이 우리에게 구원만 주시는 게 아닙니다. Porque Dios no solamente nos dio la salvación, 계속 주님을 위해서 살아갈 수 있도록 많은 걸 주신다고 되어 있어요. sino cada vez dijo que nos iba a dar todas las cosas necesarias para vivir para el Señor. 개인을 위해서 주는 게 아니라 이 교회 교제를 통해서 그 하나님 필요한 걸 공급해 주십니다. No lo da a cada por medio de la iglesia nos da todo lo que necesitemos. 우리 그걸 받아야 돼요. Nosotros tenemos que recibir. 그래서 함께 모이는 거예요. Por eso cada vez nos juntamos. 함께 발 씻는 거예요. Cada vez nos lavamos los 왜? pies de los unos a los otros. ¿Por qué? 그 속에 하나님의 공급하심과 보호하심이 있는 겁니다. Porque en medio de esa comunión está la protección y están todas las cosas que nos da Dios. Santiago, vamos a buscar Santiago. Capítulo 1. Versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 다 좋은 것들, Todo es bueno, 은사들, 선물들 todos los dones, todos los regalos 하나님께로부터 옵니다. viene desde Dios. 우리 그걸 받아야 돼요. Tenemos que recibir. 근데 하나님 교회를 통해서 교제를 통해서 그걸 주신다고 약속해 주셨어요. Pero Dios prometió dar esos dones por medio de la comunión y por medio de la palabra. 그러니까 우리는 그 안에 들어와야 되는 거예요. Así que tenemos que entrar en medio de la comunión. 이 발 씻는 생활을 들어와야 되는 거예요. Tenemos que comenzar a vivir una vida lavando los pies. 밖에 있으면 그 하나님의 공급하심과 보호하심을 받을 수 없어요. Porque si estamos afuera no podemos recibir la ayuda y la guía de Dios. 그래서 주님은 우리를 구원해 주실 뿐 아니라 우리를 씻겨 주시고 발 씻겨 주시고 필요한 것들을 공급해 주십니다. Por eso Dios no solamente nos lava nuestros pies, sino nos llena con todo lo que necesitemos. 이스라엘 역사를 봐도 하나님의 그들을 보호하시고 그들을 지켜주는 역사들이 쭉 이어집니다. Solamente mirando la historia de Israel conocemos que Dios protegió toda la protección y guía de Dios.
이스라엘이 불순종했지만 비록 불순종했지만 애굽에 들어갔을 때 하나님이 고센 땅이라는 곳은 하나님이 그들을 보호하는 곳이었어요. Entonces, aunque los israelitas fueron hacia Egipto, Dios guió a todos los israelitas hacia la tierra de Gosén, cuál era la tierra donde estaba la protección de Dios. 그 모세를 통해서 10가지 재앙이 다 내렸지만 그 고센 땅 이스라엘이 거하는 그곳은 하나님이 보호해 주신 거예요. Entonces, aunque Dios daba aunque Dios dio plagas hacia todo el Egipto, aún así, la tierra de Gosén no había problemas. 그리고 나서 그들을 출애굽하고 광야 그리고 가나안 그리고 그들과 함께하는 역사 속에 하나님이 그들을 만나주는 성전과 성막과 그걸 허락해 주신 겁니다. Y después de sacar a todos los israelitas desde el Egipto, estuvo junto a Israel desde el desierto y también Dios permitió hacer tabernáculos y templos para tener una comunión con Dios. 광야 생활에 먹을 것이 입을 것이 없고 물이 없는 곳에 어떻게 그들이 살아갈 수 있냐 이거예요. En una tierra desierta, ¿cómo podrían vivir ellos si no hay comida, si no hay aguas y no hay cosas para vestirse? 광야에서도 그들을 보호하고 지켜주신 거예요. Pero aún así, Dios protegió y guió a todos los israelitas en el desierto. 밤은 La noche, 불기둥, por medio de las columnas de fuego. 낮은 En día, 구름기둥. por medio de las columnas 그 de 안에 nubes. 들어와야 돼요. 그 안에. Tiene que permanecer dentro de esas columnas, 그래야 그들은 광야를 통과할 수 있습니다. porque solamente de esa forma pueden pasar el desierto. 그 안에는 하나님의 보호하심이 있는 거예요. En dentro de ellos está la protección de Dios. Vamos a buscar Deuteronomio 32. Versículo 10. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. 눈동자처럼 그들을 지켰던 거예요. Dios protegió a los israelitas con la niña de sus ojos. 거길 벗어나면 안 돼요. No tienes que salir, no se tenían que salir de esa protección, 살 수가 없습니다. porque si está fuera de la protección de Dios, no pueden vivir. 그와 마찬가지로 하나님께서도 우리를 구원해 주시고 제자들의 발을 씻기면서 그 교회를 통해서 우리를 보호하시고 보호하겠습니다. De la misma forma, Dios nos salvó y nos protege. 우리 그 안에 들어가야 돼요. Y para recibir esa protección tenemos que entrar. Salmo, vamos a buscar 5. Capítulo 5, versículo 11. Dice, Salmos capítulo 5, versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, por tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. 주님께 피해야 되는 거예요. Entonces, tenemos que estar dentro de Dios. 주님께 들어가야 돼요. Tenemos que entrar. 주님이 우리의 발을 씻겼듯이 우리도 그 안에서 서로 주님의 보호하심과 공급하심을 받아야 되는 거예요. Como Jesús lavó los pies de sus discípulos, nosotros también tenemos que lavar los pies de los unos a los otros, permaneciendo dentro de la comunión. 그래서 시편에도 여호와께서 자기를 사랑하는 자들은 다 보호하신다고 되어 있습니다. Y si vemos en Salmos, dice que Jehová guarda a todos los que le aman. 우리가 주님을 사랑하고 Amamos al Señor 주님이 거하는 곳에 우리가 함께 거하고 y permanecemos juntos donde está el Señor.
그러면 주님 보호하시는 거예요. Y así, Señor nos guarda. 예. 그래서 하나님께서 교회를 보호하시고 교회를 지키시고 예, 교회를 눈동자처럼 늘 살펴보고 계시는 겁니다. Entonces Dios protege a la iglesia, guarda a la iglesia y guía a la iglesia y lo guarda como si fuera su ojo. 그 안에 거해야 돼요. Y nosotros tenemos que permanecer en esa comunión. Proverbio, vamos a buscar, capítulo 2. Tenemos que permanecer en ese lugar. 메리시클 5초. Proverbios capítulo 2, versículo 8. 읽어주세요. Dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. 여기 말씀하죠. 성도들의 길을 보존한다. Aquí dice, y preserva el camino de sus santos. 여기 성도라고 돼 있죠. 성도. Aquí dice, santos. 예? 한 사람이 아닌 거예요. No es solamente una persona, 예? 교회인 거예요. sino habla sobre la iglesia. 그 안에 거하는 사람들 Todos los que permanecen en la iglesia, 하나님이 지키시는 거예요. Dios lo protege. 교회를 사랑하고 Dios ama a la 주님을 iglesia. 사랑하고 Dios amamos al Señor. 형제 자매들이 함께하는 곳에 내가 마음을 쓰고 하는 것은 하나님이 나를 지키셔요. Y donde permanezca los hermanos, Dios protege a ese lugar. 우리는 그 안에 들어가야 돼요. Tenemos que entrar hacia ese lugar. 예. 전에 그런 일이 있었어요. Antes hubo un caso como este. 딸이 공부를 너무 잘해. Una hija estudiaba muy bien, 예. era muy inteligente. 그래서 공부만 시켰어요. Sus padres siempre le hacían estudiar, 예. 근데 부모는 구원 안 받았어요. pero sus padres no eran salvos. 근데 그 딸은 구원을 받았는데 부모가 계속 공부하니까 예? 공부만 한 거예요. 공부만. Pero su hija recibió la salvación, pero aún así sus padres deseaba que su hija siga cada vez le hacía estudiar más y más, y como sus padres le ordenaba, su hija seguía estudiando 교회 생활을 멀리했어요. y cada vez se apartaba más de la iglesia 마음에 점점점 주님을 멀리합니다. y cada vez apartaba desde Dios. 그런데 세상 일은 아주 열심히 했던 거예요. Aún así vivía fuertemente para el mundo. 예? 그래서 대학 시험에 제일 좋은 학교를 들어갔어요. Y después entró en la mejor universidad. 면접하는 날 이제 지하철을 타러 갔는데 처음 지하철을 탔답니다. Justo en el día de entrar hacia la universidad, dice que por primera vez subió hacia el tren. 근데 그 기차가 한국에서 불이 나가 사고가 나고 수백 명이 죽었어요. Pero en Corea hubo un incendio de tren y por ese incendio murió muchas personas que estaban dentro del tren. 근데 그 자매가 죽은 거예요. Justo esa hermana murió en ese tren. 아마 그 마음에 하나님을 마음에 두지 않고 살아왔기 때문에 그 미래가 아마 보이지 않아서 하나님 미리 데려갈 수도 있어요. Claramente Dios podría haberlo llevado de antes, porque como estaba apartado de Dios y como no veía una esperanza para volver al Señor, podría ser que Dios lo haya llevado rápidamente. 그 또 하나 자매는 늘 그 지하철을 타는 사람이요. Pero una hermana, había otra hermana que siempre subía a ese tren. 딱 그 시간대에 그 사고 날 수 있는 그 차였어요. Pero justo en la hora que subía la hermana, era la hora donde hubo el incendio del tren. 근데 그 시간이 교제 가는 시간이었어요. 교제. Pero justo esa hora fue la hora para ir a la comunión, 레우니온 데 마드레. reunión de madre. 저 전화가 온 거예요. 전화가. Entonces, en la reunión le llamó a esa hermana. 안 들려. No lo escuchaba muy bien. 그래서 그 사고 난 바로 전 역에서 내렸어. Por eso, justo
antes de que haya el incendio del tren, esa hermana bajó en una estación más antes. 우연일까요? ¿Será por casualidad? será por casualidad? 아니에요. No es así. 왜? ¿Por qué? 그분은 주님을 사랑하고 Porque esa hermana amaba a Dios 그 발 씻는 곳에 늘 가려고 노력한 거예요. y siempre se esforzaba para entrar hacia la comunión. 주님이 그 자매를 딱 보호시킨 거예요. Dios protegió a esa hermana. 왜? ¿Por qué? 주를 위해서 살려고 그러고 Porque desea vivir para el Señor 주님을 닮아가기를 원하고 y cada vez quiere parecerse más hacia el 주님의 Señor. 뜻을 이루려고 하는 사람이 Y cada vez quiere cumplir la voluntad de Dios. 교제가 있는 날에 그 가려고 애쓰는 사람. Porque es alguien que deseaba y que se esforzaba para entrar hacia la comunión. 주님이 거기서 딱 보호하시고 Por eso Dios protegió a esa hermana desde el incendio del tren. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 구원받고 그 발 씻는 곳, 교제하는 곳, 그걸 늘 마음을 쓰고 사는 사람은요, 그 사람을 하나님 지키셔요. Después de ser salvos, quienes se esfuerzan para permanecerse dentro de la comunión y en todos los lugares donde esté la palabra de Dios, Dios protege a esa persona. 그리고 그를 영화롭게 하고 영광스럽게 만들어 갑니다. Y Dios santifica y glorifica a esa persona. Judá, vamos a buscar Judá. Vamos a ver Judas, Capítulo 1. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 24. Dice: Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, sin presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 보호하시고 Protege 그가 살아가는데 힘있게 살게 하시고 y fortalece 그리고 하나님의 영광 앞에 서기를 원하시는 거예요. y cada vez desea que esté frente a la gloria de Dios. 그러니까 우리는 그 발 씻는 곳, 그 교회 안에 그 마음을 두고 거기를 위해서 살아가는 게 그게 신앙생활이에요. Y de la misma forma tenemos que esforzar para permanecer dentro de esa comunión, dentro de la palabra, dentro de la vida de lavando los pies de los unos a los otros. Y eso es la vida cristiana. 너희가 발 씻기지 않으면 함께 거룩한 삶을 위해서 살아가지 않는다면 우리가 어떻게 주의 보호하심을 어떻게 주의 은혜와 그 각종 좋은 것들을 받을 수 있겠냐 이거예요. Porque si no vivimos una vida lavando los pies y si no vivimos una vida dentro de la comunión, ¿cómo podríamos recibir todas las cosas buenas que vienen desde Dios y todas las cosas que Dios desea darnos? 주님이 영혼을 구원한 일을 위해서 죽으셨죠. Jesús murió para salvar a todas las almas. 그래서 저와 여러분들이 구원을 받은 거예요. Y por su muerte, yo y todos nosotros fuimos salvos. 그러나 주님은 교회를 위해서 자기의 목숨을 주셨습니다. Pero Jesús entregó su vida para la iglesia. 교회를 사랑하셨어요. Porque amó la iglesia. 자기를 주기까지, 자기의 생명을 내어주기까지. Hasta entregar todo, hasta entregar hasta su vida. 많은 사람들은 우리 영혼만을 위해서 죽으신 걸 착각하는데 하나님은 교회를 사랑해서 자기의 생명을 내어준다고 되어 있습니다. Muchos conocen que Jesús murió solamente para nuestras almas, pero no es así. Jesús murió para la iglesia. Amo a la iglesia hasta su muerte. 예수 왜 피 흘리셨어요? Jesús, ¿por qué derramó toda su sangre? 우리 영혼을 구원하셨고 Nos salvó del pecado. 교회를 위해서 피 흘리신 거예요. Jesús derramó su sangre para la iglesia. 그래서 하나님이 예수님께서 발을 씻기면서 너희도 이와 같이 하라는 거예요. Por eso Jesús, lavando los pies de sus discípulos, dijo que lave los pies de los unos a los otros. Hechos, vamos a buscar. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para asentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 예, 여기도 말씀하고 있죠. Aquí dice, La cual él ganó por su propia sangre. 예수님이 교회를 위해서 피를 흘리신 거예요. Jesús derramó su sangre para la iglesia, 예, 주님은 영혼을 사랑하셨지만 교회도 사랑하셨어요. porque Jesús ama a las almas, pero también amó la iglesia. 한 영혼을 구원하기 위해서 죽으시고 피 흘리셨고 교회를 위해서도 주님이 동일한 일을 하신 거예요. Jesús derramó su sangre para salvar a una alma y también derramó su sangre para salvar a la iglesia. 그래서 우리도 발 씻기는 것은 교회를 사랑하는 거예요. Por eso lavar los pies de los unos a los otros, una vida lavando los pies, es amar a la iglesia. 우리 주님을 사랑하고 Nosotros amamos al Señor 그러니까 주님이 하는 일을 우리도 하고 싶은 거예요. y como amamos, que deseamos hacer las cosas que el Señor hace. 주님이 하는 일이 무엇일까요? ¿Qué es lo que hace el Señor? 죄인이 주님께 돌아오는 일이에요. Lo que ama el Señor es que los pecadores vuelvan hacia Dios. 지옥 갈 아담의 씨들이 하나님의 자녀 의인으로 그 일을 하는 것을 우리도 그 일을 하는 일입니다. Es cuando un pecador recibe la salvación y que el destino del pecador se cambia a muerte a vida. 주님이 교회를 사랑하는 것처럼 우리도 교회를 사랑하는 거예요. Y como el Señor ama la iglesia, nosotros también amamos la iglesia. 여러분 교회 사랑하는 게 뭘까요? ¿Qué será amar a la iglesia? 예? 교회. Iglesia 가르침이 있는 곳이에요. es donde está la enseñanza verdadera. 교회라는 것은 구원받은 그리스도인들이 두세 사람이 함께 모여서 하나님의 말씀을 배우고 그걸 위해서 함께 하는 게 교회인 거예요. La iglesia es la unión de dos o tres o más, es la unión de más de dos o tres hermanos salvos. Y cuando forman una comunión y cuando está la palabra de Dios en medio de esa comunión, eso 교회를 es 사랑하는 la 게 iglesia. 뭐예요? ¿Qué es amar la iglesia? 교회 안에 우리 형제 자매들을 사랑하는 거예요. Es amar a los hermanos que están dentro de la iglesia. 우리가 가족을 사랑하고 자녀들을 사랑하는 건 자연적인 거예요. Es muy natural amar a nuestros hijos y amar a nuestra familia. 그러나 나와 피가 섞이지 않은 그러나 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 그 하나하나 지체를 사랑하는 것이 바로 주님을 사랑하는 겁니다. Pero amar a cada hermano que no sea mi familia, pero que sea familia de la iglesia, eso también es amar al Señor. 여러분 어떤 게 더 중요할까요? ¿Cuál será más importante? 예? 육신의 피를 나눈 가족이 중요할까요? 성령의 피로 나눈 믿음의 가족이 중요할까요? ¿Cuál será más importante? Una familia que comparta la misma sangre o una familia espiritual que comparta la sangre de Jesús? ¿Cuál es importante? Linaje de sangre familia, linaje de espíritu familia. 여러분 어떤 게 더 중요해요? ¿Cuál es más importante? Linaje de sangre, linaje de espíritu. ¿Verdad? 여러분 육신의 피를 나눈 가족은 70년, 80년. La familia que tiene el linaje de sangre solo dura 70 a 80 años. 그리고 이 땅의 죽음이 끝나면 이제 사라지는 거예요. Y cuando pase la muerte de este mundo, se desaparece. 그러나 Pero 성령으로 가족된 형제 자매들은 영원히 같이 사는 거예요. una familia espiritual que comparte la misma sangre de Jesús dura por eternamente. 무엇이 더 중요하냐? ¿Cuál será más importante? 제가 청년일 때 그 이해를 못했어요. Cuando era joven no podía entender. 가족이 형제 자매가 중요하지 어떻게 피도 안 나는 교회 식구들이 더 중요하냐 이거예요.
Porque pensaba, claramente mi familia es más importante. ¿Cómo podría ser más importante a una familia espiritual que ni siquiera tiene el mismo linaje de sangre? 이제 시간이 지나니까 이제 더 중요한 걸 알게 됐어요. Pero cuando pasó el tiempo, pude conocer lo más importante. 정말 피를 나는 형제보다 구원받은 형제 자매들 시간이 지나니까 이게 영원한 것을 알게 됐어요. Más que los hermanos de la familia, pude conocer que es más importante a los hermanos de la iglesia. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 발 씻는 걸 배운 거예요. 이제. Porque aprendí a lavar los pies. 교제를 배운 거예요. Porque aprendí la comunión. 교회를 배운 거예요. Porque aprendí la iglesia. 아, 주님이 나를 위해서 구원해 주셔서 너무 감사한데 교회를 위해서 주님이 이렇게 피 흘리셨구나. Señor, que nos salvó, que derramó toda su sangre por nosotros. Nos salvó para que lavemos los pies de los unos a los otros. 주님 사랑하는 것을 이제 교회 사랑하는 걸 배운 거예요. Ahora aprendí a amar a la iglesia, a amar la comunión. 교회를 모르고 형제 자매 사랑하는 걸 몰랐을 때는 내 육체의 가족이 더 중요했어요. Pero cuando no conocía sobre la palabra, sobre la comunión, amaba más a la familia carnal. 신앙이 성장하면 Pero una vez que mi fe se crezca, una vez que mi fe se creció, 주님이 교회를 사랑한 것처럼 우리도 교회를 사랑하는 마음을 알게 됩니다. como el Señor amó la iglesia, nosotros también aprendemos a amar la iglesia. 주님은 자나깨나 교회 걱정하셨어요. Porque el Señor siempre se preocupaba por la iglesia. 그러니까 제자들도 주님의 사랑을 깨달은 제자들도 당연히 교회를 배웠죠. Y todos sus discípulos que aprendió sobre el amor de Jesús, también aprendió a amar la iglesia. 서로 발 씻으면서 주님을 배워가는 거예요. Lavando los pies de los unos a los otros, aprendía a amar a Jesús, a amar a la iglesia. 그래서 바울 사도는 내 나머지 생애를 주님의 몸된 교회를 위해서 살겠다. Por eso apóstol Pablo dijo que todo el resto de su vida viviría para el Señor. 교회를 위해서 내 고난을 거기다가 다 쏟겠다. Y dijo que viviría toda su vida para la iglesia. 왜? ¿Por qué? 참된 교회 생활, 교제 생활을 배운 겁니다. Porque aprendió una vida cristiana, una vida de fe. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también 교회를 배우고 교제 생활을 올바르고 알아야 돼요. aprendemos sobre la iglesia y tenemos que aprender correctamente sobre la comunión. 그러면 이제 교회가 뭔지를 배우게 되는 거예요. Y de esa forma aprendemos qué es la iglesia. Colossenses, vamos a buscar. Capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. 읽어주세요. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 바울은 주님의 몸된 교회를 위해서 내 모든 것을 쏟겠다. Apóstol Pablo dijo que dejaría toda su vida para vivir por la iglesia. 그래서 바울은 많은 고통을 받았어요. Por eso apóstol Pablo tuvo muchas aflicciones. 전도하다가 돌에 맞아 죽기도 하고 거의 거반 죽기도 하고. Predicando fue apedreado y estuvo a punto de morir. 또 40에 하나 감한 매를 수차례 맞고. Y muchas veces fue golpeado en cada lugar donde iba predicando. 먹지도 못하고. A veces no podía comer, 자지도 못하고. no podía dormir. 또 강도들을 만나고. O a veces se encontraba con ladrones. 근데 그런 것을 많은 고난을 당해서 살았지만 바울은 늘 교회 생각. Pero aunque tenía tantos sufrimientos, apóstol Pablo siempre se preocupaba por la iglesia 늘 교회 염려. y siempre se preocupaba
tenía preocupaciones de la iglesia, 꼭 부모가 그 아이 낳고 아이들을 늘 생각하는 것처럼. como los padres que siempre se preocupan por sus hijos. 예? 그 발 씻는 생활은요, 정말 주님을 사랑하고 교회를 사랑하는 것을 배우는 거예요. Así que una vida lavando los pies, aprendemos a amar a Dios. 예? 마음이 안 낮아지면 어떻게 발 씻길 수 있어요? Porque si no se humilla nuestro corazón, ¿podríamos lavar los pies de los unos a los otros? 마음이 낮춰져야 돼요. Se tiene que bajar el corazón. 여러분 발 씻는 거 가능해요? ¿Pueden lavar los pies? 저도 한번 해보려고 해봤어. Yo también intenté. Fácil difícil. 라바 fácil difícil. 쉽지 않습니다. No es fácil. 예수님이 무릎을 꿇고 제자들의 발을 씻긴다고 그 모습 한번 상상해 보세요. Porque piensen, Jesús lavó los pies de sus discípulos. 그분이 누구시냐 이거예요. Pero ¿quién es Jesús? 창조주 하나님이십니다. Es Dios, el Creador. 전능하신 아버지셔요. Es Padre omnipotente. 구더기 같은 인생에 그 발을 씻기고 있는 거예요. Estaba lavando los pies de las personas, de las vidas parecidas a un gusano. 우리도 마음을 낮추지 않고 겸손을 배우지 않고 그러면 발 씻는 일을 할 수가 없는 거예요. Si no bajamos nuestro corazón y si no aprendemos sobre la comunión, no podemos lavar los pies de los unos a los otros. 가장 귀한 시간을 거기다가 보내는 거 아니에요. Porque todo el tiempo más precioso tendríamos que usar para esas cosas. 주님이 나에게 그렇게 발을 씻겨줬는데 우리도 우리의 삶을 주님께 드려야 되지 않겠냐 이거예요. Jesús lavó nuestros pies, entonces nosotros también tendríamos que entregar toda nuestra vida hacia Dios. 여러분 교제 생활, 발 씻는 생활은요 겸손하지 않고 마음을 낮추지 않으면 절대 들어올 수가 없어요. Una vida de la comunión, una vida lavando los pies. Para vivir esa vida, si no bajamos nuestros corazones y si no nos humillamos, no podemos vivir esa vida. 마음이 높은 사람은 발을 씻을 수 없어요. Los que tienen corazones orgullosos no pueden vivir, 왜? no pueden lavar los pies. ¿Por qué? 어떤 사람은 돈 번이라고 정신 없어요, 정신. Porque otros están distraídos de ganar dinero. todo dinero. Solamente habla dinero, dinero, 아이, dinero. 내가 지금 일하면 이게 돈인데 돈. Siempre piensa, si trabajo en esta hora ganaría más dinero. 예? 여러분 그 사람 교제 안에 보내는 시간을 존귀하다고 여길까요? Pero para esa persona sería un tiempo glorioso, un tiempo precioso estar en la iglesia. 그렇지 않아요. No es así. 마음이 다른 것으로 꽉 채여 있는 거예요. Su corazón estaría lleno de otras cosas. 마음이 높아 있는 거예요. Su corazón estaría 주님을 enaltecido. 배울 수 없어요. No puede aprender sobre el Señor. 마음을 낮춰야죠. Tiene que bajar su corazón. 겸손해야죠. Tiene que ser humilde. 그 멍에를 메고 가는 거예요. Tiene que cargar esa carga. 주님은 우리를 위해서 죽으시고 교회를 위해서 희생하셨거든요. Porque Jesús murió por nosotros. 그리고 우리에게 말씀합니다. Y nos dice, Mateo, vamos a buscar, Mateo 11, 28 al 30. San Mateo capítulo 11, versículo 28 a 30. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 여기도 말씀하고 있죠. Aquí también dice, 수고하고 무거운 자를 다 내게 오라. 내가 너를 쉬게 할 것이다. todos los yo los haré descansar. 그리고 말씀하기를 나는 마음이 온유하고 겸손하다. Y Jesús dijo, el Señor dijo, yo soy manso y humilde de corazón. 그걸 배우라 이거예요. Tenemos que aprender. 주의 멍에를 메고 배우라 이거예요. 뭘 배웁니까? ¿Qué tenemos que aprender? 이 발 씻는 것은
이 겸손한 거를 배우고 온유한 걸 배워 나가는 거예요. 주님을 닮아가는 거예요. Lavar los pies es aprender sobre la mansedumbre y la humildad del Señor. 헛된 시간들 이제 잘라내고 Tenemos que cortar todos los tiempos que dejamos perdidos. 불필요한 시간들을 잘라내야 돼요. Y tenemos que cortar todos los tiempos innecesarios. 생각해 보세요. Piensen, 구원받기 전에는 나의 시간을 어디다 보냈냐 이거예요. piensen hacia dónde gastaban, desperdiciaban su 이제 tiempo 그거 antes de ser salvos. 잘라내야 돼요. Ahora tienen que cortar todo ese tiempo. 이제 발 씻는 곳에 가야 돼요. Ahora tenemos que permanecer en lugares donde lavan los pies. 거기서 겸손한 걸 배워야 되고, Tenemos que aprender sobre la humildad. 거기서 온유한 걸 배워야 되고, Tenemos que aprender sobre la mansedumbre. 거기서 주의 형제 자매들 사랑하는 걸 배우는 거예요. Y tenemos que aprender a amar a los hermanos. 여러분 어디다가 시간을 많이 보내십니까? ¿En dónde usan sus tiempos? 여러분 생각해 보세요. Piensen. 구원받기 전에는 나를 부르는 곳마다 갔어요. Antes de ser salvo, siempre iba a cada lugar donde me llamaban. 이제는 안 그래요. Ahora no. 왜? ¿Por qué? 주님의 원하는 자리를 가는 거예요. Porque ahora voy hacia el lugar donde el Señor me busca. 왜? Me 거기서 llama. 주님과 같은 마음을 배우는 거예요. Porque en ese lugar aprendo el corazón como Jesús. Filipenses, vamos a buscar. Capítulo 1. Filipenses capítulo 2, perdón, 2 versículo 1 al a 5. 5. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 5, dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto atrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 여기도 말씀하고 있죠? Aquí también dice, 그리스도 예수의 마음, 그걸 배우러 가는 거예요. aprendemos sobre el corazón de Jesucristo. 예수님이 무슨 마음을 가지고 이 땅에서 하나님의 뜻을 이뤘냐 이거예요. ¿Qué corazón tuvo Jesús en esta tierra? 예수님은 전도하는데 모든 생애를 다 쓰셨어요. Jesús usó toda su vida para cumplir la salvación. 교회를 위해서 모든 것들을 예수님은 다 헌신했습니다. Jesús vivió toda su vida para la iglesia. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 아기 2절에 이렇게 말씀하고 있죠. En versículo 2 dice así: 읽어주세요. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 마음을 같이 알아. Tenemos que unir el corazón. 교회 안에서 교회가 하는 일이 뭐냐 이거예요. ¿Qué es lo que hace la iglesia? 여러분 교회 무슨 일 할까요? ¿Qué es lo que hace la iglesia? 전도하는 일을 해요. 교회가. La iglesia predicamos 그리고 세우는 일을 해요. y levantamos. 자, 그 일을 같이 하고 같이 발 씻으면요, 그 일을 같이 하는 거예요. Y si lavamos los pies de los unos a los otros, y si trabajamos juntos, estaríamos trabajando para la iglesia. 겸손하지 않으면 그 일을 할 수가 없어요. Pero si no somos humildes, si no tenemos esa humildad, no podemos trabajar. 주님을 사랑하고 형제 자매들을 사랑하지 않으면 그 일을 할 수가 없어요. Si no amamos al Señor, si no amamos a los hermanos, no podemos hacer esas cosas. 그 형제 자매들과 함께 사랑하면서 그 일이 이루어지는 거예요. Porque amando entre los hermanos se cumple ese trabajo. 형제 자매들과 함께 시간 보내는 거 너무 중요한 거거든요. Es muy importante pasar los tiempos entre los hermanos y hermanas. 모임이 있는 곳에 나도 있고, Donde haya la comunión, permanezco. 전도하는 곳에 나도 있고, Permanezco en cada lugar donde se esté predicando.
봉사하는 곳에 나도 있고 Y donde esté la comunión, donde esté sirviendo, permanezco. 왜? ¿Por qué? 그 속에서 주님이 일하고 있거든. Porque dentro de esos lugares el Señor trabaja. 그래서 우리는 전도 집회하면요 전부 다 같이 하는 거예요. 그거를. Y de la misma forma, una vez que haya seminario grande, todos unimos nuestros 왜? corazones. ¿Por qué? 마음이 같아야 그거 할 수 있어요. Porque tenemos que tener un mismo corazón para hacer eso. 마음이 같고 또 삶의 방향과 목적이 같고 온유하면 그 일을 해나갈 수 있는 거예요. Porque una vez que tengamos el mismo corazón, una vez que unamos a nuestros corazones, podemos trabajar juntos. 하나가 되는 훈련을 하는 거예요. Podemos unir, podemos entrenarnos para unir. 발 씻는 겁니다. 발 씻는 거. Podemos lavar los pies. 그러면서 형제 자매들과 사랑을 나누는 거예요. Y de esa forma podemos compartimos el amor entre los hermanos. 왜? ¿Por qué? 주님이 어디 계시냐 이거예요. Porque ¿dónde se permanece el Señor? 바로 구원받은 그리스도인이 함께 있을 때 그 안에 들어오십니다. Cuando están permanecidos entre los hermanos salvos, Dios permanece en ese lugar. 두세 사람이 모인 곳에 하나님이 함께 하시는 거예요. En la unión de dos o más hermanos salvos, Dios permanece en ese lugar. 여러분 교회 올 때마다 모임 올 때마다 그런 마음 갖고 오세요? Cada vez que vienen hacia la comunión, cada vez que vienen hacia la iglesia, ¿tienen ese corazón? 아 주님이 오늘 모임에 오신다. ¿Tienen ese pensamiento de que el Señor viene hacia la comunión? 그 생각하고 오셔야 돼요. Tienen que pensar en eso, 실제로 주님이 오시거든요. porque verdaderamente el Señor viene, asiste a la comunión. 그 주님 만나고 가는 거예요. Y venir a la comunión es venir a ver al Señor. 네. 마테오 18 versículo 20, 19-20, por favor. San Mateo capítulo 18, versículo 19 a 20, dice: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les seré hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 여기 있잖아요. Aquí dice, 구원받은 형제 자매들이 모여 있으면 주님이 그들 중에 있는 거예요. donde estén dos o tres congregados en el nombre de Dios, está Dios en este lugar. 그리고 주님이 일하셔요. 그 속에. Y así Dios trabaja. Apocalipsis, vamos a buscar. Capítulo 1. Versículo 20 al 2:1. 읽어주세요. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. 1:20. Apocalipsis Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 a capítulo 2, versículo 1. Dice: El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Él tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. 이 깐달레는 교회를 얘기합니다. 교회. El candelero se refiere a la iglesia. 그 별들은요 교회 안에 일꾼들이에요. 일꾼들. Y las estrellas se refieren a los obreros de la iglesia. 주님이 다니신다고 돼 있어요. 여기. Y aquí dice,
que el Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro. 그러니까 우리가 함께 모여서 교제하고 함께 모여서 발 씻고 이럴 때 주님이 오셔갖고 두루두루 다니셔요. Y cuando estemos juntos, Dios anda en medio de la iglesia. 예, 그래서 우리가 함께 수고하는 거예요. Por eso trabajamos juntos. 함께 봉사하는 거예요. Por eso servimos juntos. 함께 이 mano hay que ponerlo. 예, 주님의 일에 동참하는 거예요. 그게. Tenemos que congregarnos juntos. 그런 일을 하지 않는 것은 주님과 아무런 상관없이 사는 거예요. Pero si no vivimos de esa forma, esa vida no estaría relacionada con Dios. 예, 교회가 깃대를 세웠어요. Se levantó la iglesia. 그럼 어떻게 해야 돼 우리는? ¿Cómo tenemos que hacer? 예? 전쟁이 나가지고 이제 군대 장관이 전쟁을 선포했어요. Digamos que hubo una guerra y ya en las noticias están saliendo noticias de la guerra. Vamos, matarlo otro enemigo. 그럼 ¿cómo hacemos? ¿Se escapó? Junto hay que hacer. 나라가 전쟁하면 온 백성이 다 전쟁 속에 들어가야 되는 거예요. Una vez que haya guerra en el país, todos los habitantes tienen que participar en la guerra. 우리는 영적인 전쟁을 위해서 하나님이 우리를 구원하셨어요. Nosotros, Dios nos salvó para una guerra espiritual. 교회는 그 마귀하기 위해 싸우기 위해서 존재하는 거예요. 교회는 La iglesia existe para luchar contra Satanás. 사람 돕고 좋은 일 하고 물론 필요하지만 제일 중요한 거는 마귀하고 전쟁하는 거예요. Claramente necesitamos ayudar a otros, necesitamos ayudar a los pobres y hacer buenas obras, pero lo más importante es luchar contra Satanás. 전도 집회는 전쟁이 전쟁. El seminario grande es una guerra. 구역 집회든 대집회든 전쟁을 선포하면요 모든 그리스도인은 거기에 집중을 해야 되는 거예요. Aunque sea el seminario de distritos o aunque sea un seminario grande, una vez que se declare el seminario, todos tienen que participar en esa guerra. 예수님이 제일 앞에 있는데 Porque Jesús está enfrente de todos. 그리고 주의 일꾼들이 그 앞서 가는데 Y todos los obreros están participando en esa guerra. 우리도 가는 거예요. Nosotros también tenemos que ir. 예, 그게 발 씻는 거예요. 같이 Eso es lavar los 동참하는 pies. 거예요. Y eso es participar juntos. 마음을 같이 하는 거예요. Eso es unir el corazón. 예, 그 일을 하지 않는 거는 나와 상관이 없다는 거예요. Pero si no hacemos esas cosas, eso significa que no vive una vida relacionada con Dios. 여러분 축복을 받을 수 있을까요? Viviendo de esa forma, ¿podrías recibir la bendición de Dios? 하나님의 각종 많은 은혜와 은사와 축복을 주시는데 이 하나님의 일을 하는 사람 통해서 주는 거예요. Dios nos da muchas bendiciones, galardones y gloria, pero da a las personas quienes viven para el Señor. 서로 발 씻기라는 거예요. Y para esa vida tenemos que lavar los pies de los unos a los otros. 같이 그 일을 해야 되는 거예요. Tenemos que hacer juntos. 같이 주님과 같은 겸손한 마음으로 그 일을 해나가는 거예요. Con un corazón humilde tenemos que trabajar juntos como el Señor. 교제 안에서 뭘 배울까요? ¿Qué es lo que aprendemos en la comunión? 봉사도 배우고 Aprendemos sobre el servicio. 수고도 배우고 Aprendemos a trabajar en la iglesia. 또 여러 가지를 배워요. Y aprendemos muchas cosas. 우리 주일마다 각 구역마다 식사 당번하면서 그 봉사를 해요. Y en cada domingo y en cada momento trabajamos y servimos en la iglesia. 신앙이 약한 사람은 좀 그래 좀 기다려. Los que tengan una fe débil, podríamos esperar. 좀 성장하면 Pero una vez que crezca, 같이 하는 거예요, 봉사. hay que trabajar juntos. 왜? ¿Por qué? 같이 참여하는 거예요. Porque juntos tenemos que participar. 같이 그 사랑을 나누고 같이 그 짐을 지는 거예요.
Juntos tenemos que compartir ese amor y juntos tenemos que cargar la misma carga. 그 멍에를 매는 거예요. Tenemos que cargar ese yugo. 때로는 좀 힘이 없는 사람이 있어요. A veces hay personas débiles. 그럼 내가 들어주는 거예요, 같이. Entonces podría ayudar a cargar ese yugo. 같이 마음을 동일하게 갖는 거예요. Y de esa forma tenemos que tener un mismo corazón. 그러면서 서로 사랑하는 거예요. Y así amamos los unos a los otros. 예? 우리는 하나입니다, 하나. Nosotros somos uno. 발 씻겨야 돼요. Tenemos que lavar los 예, pies. no, 야, tú hay que lavar, no. 그럼 주님 뭐라 그래요? Si decimos así, ¿qué diría el Señor? 나와 상관없다 이거. Entonces diría, tu vida no está relacionada conmigo. 그래. 예수님 죄송하지만 그래 발 내밀어 줘야 돼. 예수님 씻어야 돼. Entonces, aunque no deseen, tienen que sacar sus pies para que Jesús los lave. 우리도 내밀어야 돼요. Nosotros también tenemos que sacar nuestros pies. 조금 시간 지나면 이제 나도 봉사할 줄 알아야 돼요. Una vez que pase el tiempo, tenemos que aprender a servir. 나도 남을 씻겨 줘야 돼요. Y tenemos que lavar los pies de otros. 그러면서 사랑을 배워가는 거예요. Y de esa forma tenemos que aprender el amor. 집안에서 아이가 이제 막 걸음마 배우면 어떻게 해요? Cuando el niño aprende a caminar, cuando el bebé aprende a caminar, 조금 더 커, 좀 더 커. el niño crece aún más. 조금 더 크면 어때요? Pero si crece más, Por favor, tráelo papel. Chiquitito cosa. Por favor, tráelo papel. comenzamos a pedir cosas desde las cosas pequeñas. 점점 크면 Y cada vez que crezca, 이제 점점. cada vez, 그게 공동체라는 거예요. 공동체. a eso se les llamamos una unión. 그러면서 뭘 배우냐? 사랑을 배워가는 거예요. Y así aprendemos sobre el amor. San Juan, vamos a buscar. Capítulo 13. Versículo 34, 35. San Juan capítulo 13, versículo 34 a 35. 읽어주세요. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. eso. 사랑을 배워가는 거예요. Aprendemos sobre el amor. 봉사하면서 사랑 배우죠. Sirviendo, aprendemos sobre el amor. 또 수고하면서 점점 나도 배우는 거예요. Y cada vez aprendemos más sobre el amor. 땀 흘리면서 배우는 거예요. Cada vez aprendemos sudando. 저도 땀 흘리면서 봉사하면서 그 형제들하고 있었던 시간들 잊을 수가 없어요. Hasta ahora no puedo olvidar todos mis días que estuve trabajando y sudando junto a los hermanos de la iglesia. 아주 힘쓰게 봉사하는 거 수양회 때 그걸 배웁니다. Y aprendí a servir en la iglesia por medio del retiro de verano. 전부 다 예외 없이 그리스도인들은 그 마노 데 드라바하 todo pone. 그리고 나서 수양회가 끝나면 많은 영혼들이 구원받아요. Y una vez que pase el retiro de verano, muchos son salvos. 점점 주님의 사랑을 더 느끼는 거예요. Muchos reciben la salvación y de esa forma cada vez sentimos más sobre el amor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros. 그래서 우리가 청년도 수련회도 하고 그런 수련을 통해서 뭐예요? 마음을 하나로 되고 그 주님의 사랑을 배워가는 거예요. Cada vez aprendemos sobre el amor y cada vez aprendiendo sobre el amor trabajamos y vivimos más para el Señor. 참 사랑은요,
자기의 유익이 굳지 않습니다. En el verdadero amor no busca su propio beneficio. 조건이 없어요. No hay condiciones. 예. 그냥 무조건적으로 그 일을 참여하고 그 일에 봉사하는 거예요. Sin condiciones participamos y trabajamos juntos. 왜? ¿Por qué? 주님이 나를 위해서 희생한 것처럼 우리도 이제 조금의 수고, 조금 더 나중에는 우리도 희생하게 되는 거예요. Como Dios sacrificó por nosotros, nosotros también sacrificamos 마지막엔 자기 목숨까지. hasta que entreguemos a nuestras vidas. 예. 먼저 된 사람이 그걸 쭉 걸어갔고 우리도 그걸 걸어가는 거예요. Todos los salvos fueron por ese camino. Todos los antepasados de la fe fueron por ese camino y nosotros también tenemos que ir por ese camino. 여러분 어떠세요? ¿Cómo les parece? 내 사랑하는 혈육의 가족을 사랑합니까? 형제 자매들이 더 존귀하고 사랑스럽습니까? ¿Aman a sus familias carnales o aman y aprecian más a la familia a las familias espirituales? 어떠세요? ¿Cómo les parece? 교회 안에 구역 안에 교제 안에 들어가면 그거 배워요. Una vez que aprendemos y una vez que estemos dentro de la comunión aprendemos sobre eso. 왜? ¿Por qué? 주님이 나를 위해서 희생했잖아요. Porque el Señor murió por mí, por nosotros. 우리도 그 마음을 배우는 거예요. Y nosotros aprendemos sobre su corazón. 네. Primero de Juan, vamos a buscar. Capítulo 3. Versículo 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 a 18. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 여기도 말씀합니다. En versículo 18 también dice, 주님이 우리 위해서 목숨 버렸는데 우리는 형제를 위해서 교회를 위해서 목숨 버린 게 마땅하다 이거예요. Jesús dejó su vida para salvarnos, entonces nosotros también tenemos que vivir de la misma forma. 물론 신앙에서 성장해야겠죠. Claramente, para eso, primeramente, se tendría que crecer la fe. 그래서 교회는 발 씻는 것은 사랑을 실천하는 거예요, 실천. Y de la misma forma, lavar los pies es cumplir ese amor. 함께 수고하고 함께 협력하고 그리고 많은 열매를 맺는 거예요. Trabajamos juntos, servimos juntos y de esa forma obtenemos muchos frutos. 하나님께 영광이 되는 거예요. Y sería gloria hacia Dios. 왜 우리가 힘들게 이 물질을 써가면서 교회당을 짓고 이런 걸 만들까요? ¿Por qué nosotros estaríamos construyendo la iglesia? ¿Por qué estaríamos trabajando y sirviendo fuertemente para levantar la iglesia? 더 많은 영혼들이 구원받으라. Para que más almas reciban la salvación. 그를 위해서 수고하는 거예요. Para eso servimos. 그를 위해서 마음을 쓰고 Para eso usamos el corazón. 그걸 위해서 물질을 쓰고 Para eso usamos todo. 예? 그리고 형제 자매들이 신앙을 위해서 많은 것들을 기도하고 헌신하는 거예요. Y para eso muchos hermanos oran y sirven a la iglesia. 예. 그게 발 씻는 생활입니다. 발 씻- Sirven en la iglesia y eso es una vida lavando los pies. 교회 안에서 모든 게 이루어져요. 그게. Todo eso se cumple dentro de la iglesia. 발 씻으면서 우리의 육체적인 삶이 이제 하나님의 삶으로 바뀝니다. Lavando los pies, nuestras vidas cada vez se dirigen más hacia el Señor. 예? 죄 가운데 살았던 것이 이제 거룩한 삶으로 바뀌는 거예요. Una vida que estaba debajo del pecado, cada vez se dirige hacia Dios. 점점점 사랑을 배워가는 거예요. Cada vez aprendemos sobre el amor. 점점점 교회를 배워가고 Cada vez aprendemos sobre la iglesia. 점점점 주님의 뜻을 이루어가는 거예요. Y cada vez vivimos cumpliendo sobre la voluntad del Señor. 그러니까 그 발 씻는 곳에 들어와야 돼요. Así que tenemos que estar permanecidos en ese lugar donde se lavan los pies.
자기의 생각들, 잘못된 것들이 바꿔가는 거예요. 바꿔가는 거. Cada vez van cambiando sus pensamientos y todas sus costumbres que estén equivocados. 여러분 구원받기 전에는 절대 바꿀 수 없어요. Pero antes de ser salvo, nunca se puede cambiar esas cosas. 누가 나를 바꾸겠어요? ¿Quién me cambia? 누가 나를 지적하겠어요? ¿Quién me podría criticar? 나 스스로도 바꿀 수 없어요. No podría cambiar hasta mí mismo, 그런데 구원을 받았어요. pero fui salvo. 구원을 받으니까 나도 천국의 소망이 생기는 거예요. Una vez que fui salvo, ahora tengo la esperanza hacia el cielo. 주님을 사랑하는 마음이 생깁니다. Y tuve, y se aparece un corazón de amar al Señor. 그래요, 안 그래요? ¿Es así o no? 네? 그러니까 바꾸고 싶은 거예요. Y como tenemos ese corazón, 나는 싫어. cada vez deseamos cambiar. 나는 싫어. Yo no quiero, No. 주님은 pero el Señor, por favor, tiene que dejar, tiene que intentar, tiene que entrar. 네? 여러분 주님 사랑하니까 점점점 교회 사랑하는 마음 생기겠어요, 안 생기겠어요? como amamos al Señor, cada vez aparecería más corazones de amar a Dios. 나도 모르게 교회 사랑하는 마음이 생겨요. Cada vez aparece un corazón de amar más a la iglesia. 나도 모르게 형제 자매들 사랑하는 마음이 생겨요. Cada vez aparece un corazón de amar más a los hermanos. 아니 저렇게 하면 안 돼. No tienes que hacer así. No hace mal hecho, por favor. 그래서 기도하는 거예요. Por eso oramos 그를 위해서. para Él, 왜 주님이 나를 위해서 para 기도하는 ellos. 것처럼. Porque el Señor oró por mí. 예? 자꾸 들어가는 거예요. 그 모임에. Cada vez entramos hacia esa comunión 자꾸 발을 씻는 거예요. y cada vez lavamos los pies. 나도 모르게 쑥 자라 있어요. Y de esa forma nos crecemos rápidamente. 잊으면 안 돼요. 우리는. No tienen que olvidarse. 주님이 나를 구원하셨고 Dios me salvó 내 발을 씻겨 주신 거예요. y lavó mis pies. 이제 나도 그 일을 행해야 돼요. Ahora nosotros también tenemos que hacer el mismo trabajo. 저 아까 첫 그림 보셨죠? Le mostré un dibujo al comenzar la palabra. 야, 주님 내 발 씻어 주셨는데 Así lavó Jesús a mis pies. 나도 그거 배워야 되겠다. Yo también tengo que aprender. 여러분 배우실래요, 안 배우실래요? ¿Desean aprender o no? 여러분 주님 사랑해요, 안 사랑해요? ¿Aman a Dios? 그러면 바꿔야 돼요. Entonces tienen que cambiar. 저는 구원받지 않은 사람은 바꿀 수 없다는 걸 알아요. Conozco que los que no estén salvos no pueden cambiar. 누가 그를 바꿀 수 있겠어요? 아무도 바꿀 수 없습니다. ¿Quién podría cambiar su vida? Nadie puede cambiar. 구원을 받은 사람은 바꿀 수 있어요. Solamente los que estén salvos pueden cambiar su vida. 단 조건이 있어요. Pero hay una condición, 뭐예요? que es Tiene que entrar, tiene que lavar. Lavar을 깨십니까? Hay que entrar, comunicar, comunión. comunión. 여러분 몸만 갖다 놓으면 안 됩니다. No solamente tienen que dejar su cuerpo en la comunión, 마음도 갖다 놔야 돼요. también tienen que dejar sus corazones dentro de la comunión. 진실하게 그 배워 나가야 돼요. Y verdaderamente tenemos que aprender esas cosas. 그러면 주님이 잘했다라고 할 거예요. Porque de esa forma Dios diría, qué bien que lo hiciste. 야곱을 이스라엘로 바꿔 주셨습니다. Jesús cambió el nombre de Jacob a Israel. 사울을 바울로 바꿔 주셨어요. Dios cambió el nombre de Saúl a Pablo. 바울로. 우리도 바꿔야 돼요. Nosotros también tenemos que cambiar. 내 육체적인 삶이 이제 그리스도의 삶으로 바꿔가야 돼요. Tenemos que cambiar nuestras vidas carnales. Por lavar, por comunicar, por la iglesia. Otra manera no se puede. Imposible. Hay que entrar. Comunión. ¿Ya? 그래서 그러면 막 싫어도 막 나도 모르게 자꾸 조금씩 하고 싶어.
Así, aunque no lo deseemos, cada vez aparece un corazón de querer vivir más para el Señor. 1년, 2년 지나면 아이가 쑥 자라잖아요. Porque cuando pasa un año o 2 años, los niños crecen rápido. 3년 지나니까 엄청 커 있어. Cuando pasó 3 años, el niño se creció mucho. Sorprendido o no. Los niños crecidos bien o no. Naturalmente, sí. Tiene que entregar. Tiene que entrar. ¿Dónde? Comunión. Tiene que lavar. De repente, crecer. Podría ser. 자, 이 교제는 계속 배워야 돼요. Cada vez tenemos que aprender más sobre la comunión. 저도 계속 배우고 있어요. Yo también hasta ahora estoy aprendiendo sobre la comunión. 그러나 한 가지 잊지 말아야 될 거는 절대 이 교제의 끈은 놓으면 안 돼요. Pero hay una cosa que no tenemos que olvidarnos. Nunca tenemos que apartarnos de la comunión. 그럼 주님 뭐라고 하세요? Entonces, una vez así, ¿Dios qué dice? 참, 너는 나와 상관없어. Una vez que nos apartemos de la comunión, Dios diría, tú no tienes relación conmigo. 꼭 그거 잊으면 안 돼요. No tienen que olvidarse. 그래서 저도 그림 요즘에 생각이 나요. 이 그림. Por eso yo también me estoy recordando mucho sobre el dibujo. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios, te damos muchas gracias. 나를 사랑하셔서 구원해 주셨습니다. Me amaste y me salvaste. 또 우리를 주님의 몸된 교회 가운데 두시고 또 우리를 끊임없이 사랑하시고 또 우리에게 필요한 모든 것들을 공급해 주신 주님 감사합니다. Te damos muchas gracias por dejarnos en medio de la iglesia y por darnos todo lo que necesitemos. 주님이 제자들의 발을 씻긴 것처럼 우리도 서로 발을 씻기는 것이 마땅하다 말씀하셨습니다. Como tú lavaste los pies de los discípulos, también nos enseñaste a lavar los pies de los unos a los otros. 주님의 겸손과 온유를 배우며 그 일을 이 땅에서 실천하는 저희들 되게 도와주옵소서. Aprendiendo sobre tu humildad y mansedumbre, queremos trabajar por ti, Señor. 교회 안에서 사랑을 배울 수 있고 사랑을 실천할 수 있는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para poder aprender sobre tu amor y para que podamos vivir por tu amor. 모든 것 주님께 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.